बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरी तरफ से और वसीम भाई की तरफ से आपको और आपके अहल खाना को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला जो कुर्बानी कर चुके हैं उनकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन्होंने नहीं की अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। आज मैं आया था मंडी में और ईद का दूसरा दिन है, तो आपको जो है वो मंडी के अपडेट देता हूँ। आप जानवर देख सकते हैं मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, लोग लेके जा रहे हैं। तो आज का जो है वो आपको रिव्यू देते हैं, आज का ब्लॉग जो है बताते हैं आपको कि कितने में ख़रीदा और क्या क्या डिमांड्स हैं आज, क्योंकि ईद गुजर चुकी है, दूसरा दिन हो गया, एक दिन बाकी है। तो देखते हैं कि क्या डिमांड्स करते हैं, अब कम हुई हैं ज़्यादा हुई हैं, अभी पता चल जाएगा। करे जी जानवर, ये 4 दांत जानवर है जी, और इसकी कीमत जो है वो 4.5 लाख रुपये है। ये ईद का दूसरा दिन है जी, 4.5 लाख इसकी डिमांड है। और तो वो जड़ा परले पासे ये चेक करें जी जानवर, ये वाला, ये 2 दांत है जी, ये चेक कर लें जानवर कैसा है। 1,60,000 रुपये डिमांड है इसका। सॉरी जो है वो दूसरा दिन है और डिमांड्स देख लें आप। तो आगे मज़ीद ये देख सकते हैं आप, लोग मौजूद हैं, लेने के लिए आए हुए हैं। ये बहुत बोर है, इसको पूछते हैं। ये चेक करें जी मेमा, ये मेमा है जी, और 40,000 रुपये इसकी जो है वो फाइनल डिमांड कर रहे हैं इस मेमे की। मैं ये दोनों बोल रहे हैं जी, और मैं, और इसने कटी बात निकाली। 40,000 रुपये। ये ईद का दूसरा दिन है जी, और आप देख सकते हैं ख़रीदार मौजूद हैं, ख़रीद रहे हैं लोग, और जानवर भी मौजूद हैं। जानते हैं मज़ीद रेट्स की तरफ चलते हैं आगे की जानिब। ये जी चेक करें जी, 65,000 रुपये डिमांड है इसकी। छोटा सा बकरा है, 2 दांत है, दोंदा है, दोंदा है जी। ये चेक कर लें, 65,000। ये चेक करें जी, इन्होंने थोड़े से मुनासिब पैसे मांगे हैं, 27,000 रुपये डिमांड है इसकी। 27,000 रुपये डिमांड है। ये चेक करें जी, 2 दांत है और डिमांड है इसकी 1,40,000 रुपये। ये इसकी डिमांड है 1,40,000 रुपये जी। इस तरफ चलते हैं, सौदा हो रहा है, देखें क्या बनता है। ये चेक करें जी, इसकी डिमांड जो है वो 1,40,000 रुपये, मुँह से 2 दांत है। ये चेक करें जी, ब्राउन वाला बकरा है, इसकी डिमांड जी 1,10,000 रुपये। ये 1,10,000। ये अंकल खड़े हैं जी, इन्होंने जो है ये बाय किया है, 68,000 का जो है वो इन्होंने आज लिया है। आज ही लिया है, आज ही लिया, अभी लिया। ये अंकल हैं जी, 68,000 का इन्होंने बाय किया। तो आपको वो रिव्यू में दे रहा था, तो इधर ये ऊँट जो है ये सजा हुआ जो है, इसकी बातचीत चल रही है। 2 लाख रुपए इसके उन्होंने लगा दिए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो उनका कोई इरादा नहीं है। वो जो व्यापारी है वो कहता है जी नहीं, व्यापारी ने इसका 4 लाख रुपए मांगा है, और व्यापारी देने से इनकारी हो गया जी 2 लाख रुपए में। इनसे जानते हैं जी अब क्या कीमत है। ये बकरी है, बकरा तो नहीं मुझे लगता, पट है, की मोल है इधर हैं? 70,000 रुपये जी, बकरी है ये तो बकरी निकली है। अभी जी इस तरफ भी बातें चल रही हैं, ये भी जानवर हैं मौजूद, छोटे छोटे हैं लेकिन होंगे 2 दांत मेरे ख्याल है। इसकी जी 70,000 रुपये की डिमांड है इस जानवर की। ये बकरे की 2 दांत है, 2 दांत है, खस्सी है और 2 दांत है। मज़ीद आगे की जानब चलते हैं अंदर को। अंदर तो जी सन्नाटा ही सन्नाटा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये थोड़े से जानवर हैं, इस तरफ चलते हैं, देखते हैं जी। बाहर बातचीत हो रही है और सौदा हो गया। ये जी 30,000 रुपये में ख़रीद लिया जी इन्होंने। कौन सा बकरा लिया है? ये वाला है जी, ये बकरा 30,000 रुपये में लिया है। मज़ीद जो है जी वो दिखाते हैं। जानवर तो यही है मौजूद मेरे ख्याल है। ये जी वज़ीरिस्तान से आए हैं और इनके पास ये वाले जानवर हैं, तो वजह जानते हैं। कब पहुँचे हैं आप? रात 2 बजे पहुँचे हैं, तो इतनी देर से पहुँचे, क्या बात है? रास्ता बंद? क्या रास्ता क्यों बंद था?
پانی کی وجہ سے اور طوفانی بارش کی وجہ سے راستہ بند تھا، تو رات 2 بجے پہنچے ہیں جی۔ 3 گاڑیاں تھیں اور رش بھی کافی زیادہ تھا جی۔ تو ابھی جو ہے یہ موجود ہیں فیصل آباد نیاموانا منڈی میں ہیں، اور یہ جانور ان کے پاس ہیں۔ تو باقی جو ہے اگر آپ نے بائی کرنے ہیں، قربانی کے لیے خریدنے ہیں، تو آپ جو ہے وہ نیاموانا منڈی ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ جانور یہ والا بھینس ہے، منہ سے 4 دانت ہے، یہ چیک کریں 4 دانت جانور ہے۔ ڈیمانڈ ہے اس کی 3.5 لاکھ روپے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانور ہے جی، یہ بھی آپ کو دکھا دیا۔ یہ دوسرا دن ہے جی بقرہ عید کا۔ یہ بھی 4 دانت ہے اور ڈیمانڈ ہے جی اس کی 3 لاکھ روپے۔ یہ چیک کر لیں آپ، تازہ ترین ریٹس ہیں عید کے دوسرے دن کے۔ منڈی آج بھی تیز ہے۔ یہ چیک کریں جی 2 دانت جانور ہے یہ والا، اور 2.25 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے، مطلب کہ 1,75,000 روپے ڈیمانڈ ہے اس کے 2 دانت جانور ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی جانور ہے، یہ بھی 2 دانت ہے جی، اور ڈیمانڈ اس کی بھی 1,75,000 روپے ہے۔ 1,75,000 روپے ڈیمانڈ ہے جی اس کی بھی، 2 دانت ہے۔ مزید آگے کی طرف چلتے ہیں۔ منڈی تقریباً جو ہے وہ خالی ہے، لیکن جو جانور موجود ہیں میں آپ کو ان کا جو ہے وہ ریویو دے رہا ہوں۔ چیک کریں، اس کی ڈیمانڈ جی 2,30,000 روپے، 2,30 ہے جی اس کی ڈیمانڈ۔ اور یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچی ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ جی اب جو ہے وہ فیمیل ہے۔ یہ بھی جانور ہے جی موجود، اور اس کی ڈیمانڈ ہے جی 3,10,000 روپے۔ یہ چیک کریں 3,10,000 روپے۔ یہ چیک کریں جی جانور میں اس طرف آیا تھا، یہ 2 دانت جانور ہے، اور ڈیمانڈ ہے اس کی 1,80,000 روپے۔ خریدار آج بھی موجود ہے جی منڈی میں، وہ دیکھ لیں سامنے، خریدنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ریٹ جو ہیں وہ ہائی ہیں۔ 1,80 ڈیمانڈ ہے جی اس کی۔ یہ بھی ڈون ہے جی، ایک پہلے بھی ڈون کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے، اور یہ بھی ڈون ہے، اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 75,000 ہے۔ ایک یہ جانور ہے جی، اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی 2 لاکھ روپے۔ یہ دیکھ لیں آپ، جانور دیکھ لیں آپ، 2 لاکھ والا ہے یا نہیں ہے یہ آپ خود دیکھ لیں۔ 2 لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی۔ یہ چیک کریں جی جانور، یہ بھی 2 دانت ہے، اور ڈیمانڈ ہے جی اس کی 1,90,000 روپے۔ چھوٹا سا جانور ہے اور 1,90,000 روپے ڈیمانڈ ہے۔ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھا کے آپ کو ریویو کرواتا ہوں۔ یہ چیک کریں جی، ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی ڈیمانڈ 1,90,000 روپے ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 دانت ہے، یہ بھی 2 دانت جانور ہے، ڈیمانڈ 1,90,000 ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ 1,90,000 روپے ہے۔ تو باقی مزید جو ہیں وہ خالی ہیں، شیڈ وغیرہ سارے۔ اور وہ جانور ایک نیا آیا ہے، اس کی جا کے پوچھ لیتے ہیں ڈیمانڈ، اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ چیک کریں جی، یہ والا جانور ہے، ریدہ بھائی نے 1,62,000 روپے میں یہ والا جانور لیا ہے۔ یہ بھائی ہے جی، 1,62 میں لیا۔ منڈی تیز ہے جی، انہوں نے بتا دیا مجھے کہ منڈی بھائی تیز ہے، جنہوں نے بائی کیا ہے۔ 1,62 میں ہے یہ، 2 دانت ہے، 2 دانت۔ آج جی عید کا دوسرا دن ہے، یہ بھائی سامنے موجود ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ والا جانور خریدا ہے، اور 1,60,000 روپے میں خریدا ہے۔ 2 دانت ہے، 2 دانت جانور ہے جی، یہ بھائی موجود ہیں، انہوں نے خریدا ہے یہ والا جانور ہے جی، 1,60,000 روپے میں۔ ابھی میں جی اس طرف آ گیا ہوں، شاید اس طرف بات چیت چل رہی ہے۔ چاچا کی ڈیمانڈ ہے جی؟ 2,70,000 ہے۔ اور کتنے دانت ہے؟ کتنے دانت ہے؟ 4 دانت ہے جی، چیک کرنا آپ۔